हरे कृष्ण प्रिय बंधुगण आपण मानू नमस्कार। आशा करे आपण माने मोर एभली वीडियो को अपेक्षा करिथिबे आउ एभली वीडियो आपण माने पाइबा को हेले मोर चैनल अनंत भक्ति सुधा को सब्सक्राइब कर दिंतु आउ घरे बसी एभली वीडियो पांतु। आसंतु आज शुणिबा अलसुआर जंत्रणा केते। जो व्यक्ति अलसुआ तार जंत्रणा केते जंत्रणा। अलसुआ केबे भी भल नुहे अलसुआ हेले जीवन रे साफल्य मंडित हो जाए नहीं। आसंतु शुणिबा से विषय रे। दुई जन अलस लोक गोटे घरे बास करुथिले। बहुत अलस एभली कि कथा मध्य ठार ठार कहती सर्ट संख्या प्रयोग करती संकेत कथा प्रयोग करती एते अलस आ शोइबारे व्यस्त सब बेले निद्रा प्रिय। गोटे घरे दुई जन शोई थांती राति रे शीत दिन कौनसी कारणवशतः से घरटी रे अग्नि लगी जाइए। चाल घर तो अग्नि लगी जाइए। किछि समय परे गरम उत्ताप आसिला पिठी रे टिके गरम लगे गरम है। प्रथम अलस व्यक्ति कौन द्वितीय अलस व्यक्ति को कौच पीपू माने पिठी पुड़ुछि पीठ पुड़चे संपूर्ण कथा व्यवहार करूनी। एत अलस जे संकेत द्वारा कथा व्यवहार प्रकाश करुचंती पीपू पीठ पुड़चे। सेते बेले द्वितीय अलस व्यक्ति कहला सी भी छोट करी कहीदेला फिरेस फीस कहला फीस फिरेस जाओ किसी समय पर एमती शोले दुई जन पीपू फीस कही दुई जन शोवाक लगिले। किछि समय पर जितेबाला घर जोर जलिला सेते बेले आउरी उत्ताप लगिला पिठी आउरी गरम लगिला। प्रथम अलस व्यक्ति भाविला बोधे सकाळ हो जाइछि सूर्य बहुत ऊपर को उठिचंती तार तापटा मो पिठी को लगुछि। सेते बेले कहूछि द्वितीय अलस व्यक्ति को रवि केन जले रे माने सूर्य कहीं एते उत्ताप दौचंती रवि केन जले रे। द्वितीय अलस व्यक्ति कहला केबा आखि मेले रे किए आखि खोलुछि रवि तार सूर्य तार गरम है कि जोर उत्ताप देला किए आखि खोलुछि। यही भली कथा को घरटी जड़ीगला। शेष दुई व्यक्ति अनायास अति कष्ट जीवन निर्वापन होगला। देखंतु बंधुगण अतएव निवेदन अलसता परित्याग करंतु। भाग्य देवी अनुकूल उद्योगीर अलस कथा को जान सदा से बधीर। भाग्य आमे तैयारी करिबा आमे जे भली कार्य करिबा भाग्यटी सेही भली हबो। और भाग्य देवी अनुकूल हबो उद्योगीर। जदि आमे उद्योगी हबा भाग्य देवी आमर अनुकूल हबो। आउ जदि आमे अलसुआ हो जिवा ताले भाग्य देवी सदा से बधीर सदा जान से अलसुआ। भाग्य देवी विपरीत हो जीवो से बधीर हो जीवो आमे जदि अलसुआ हो जीवा। आपण माने तो ठेकुआ कईचर गप जानी थिबे। ठेकुआ एते जोर दौड़े तथापि कईच जाई आगरे पहुँचला ठेकुआ पड़ी रही। देखंतु ना आमे कौन चाहिबा गोटे श्रेणी रे 10 वर्ष रहिया पई प्रथम श्रेणी रे 10 रहिया पई ना चेष्टा करी आमे पास हो जावा पई तर अलसुआ हेले कौन लाभ हम। अतएव पारिबी नाही बाली न आण मुखे हारिली बोली भाई न जाओ दुखे। निश्चय पारिबी अभ्यास कले थर को थर धीर पानी जेसने काटे पथर। नुहे कि धीर पानी जे भली पथर को काटी दिए थर को थर अभ्यास कले आम निश्चित से पारिबी नाही मु एटा पारिबी नाही मु हरे आनिबी नाही। गुरुदेव कहती वैष्णव सबू पारिबे
ଏଭଳିକି ପାଇଖାନା ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବା ପାଖରୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପାଇଲଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବୈଷ୍ଣବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଏଇଭଳି ଆମେ ରହିବା। ଅଳସୁଆକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚୟା ଧୈର୍ଯ୍ୟାତ୍ ତରୁତତ୍ କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାତ୍ ଶତବୃତ୍ତେ ସଙ୍ଗତ୍ୟାଗାତ୍ ଷଡ଼ଭିର୍ ଭକ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ଆମେ ଏଇଭଳି ରହିଲେ ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମର ଭକ୍ତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଭକ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ, ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟିଏ କହିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଟୁନାଟୁନି ପକ୍ଷୀ ଦୁଇଟି ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ, ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଆସିଲା, ଏ ବସା ସହିତ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡାକୁ ଭସେଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଟୁନାଟୁନି ମନରେ ଦୁଃଖ, ଶେଷରେ କ୍ରୋଧ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲୁ, ଏ ସମୁଦ୍ର ମୋର ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇଦେବା। ଟୁନାଟୁନି ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସମୁଦ୍ର ଶୁଖେଇବା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଯେଉଁଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇଟା ସମୁଦ୍ର ଶୁଖେଇ ପାରିବେ? ପାରିବେନି ନା ଅଣ୍ଡା ପାଇପାରିବେ? ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଇତି ଅବସରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନାରଦ ମୁନି ଉପରେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଥିଲେ ତଳେ, ଆରେ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷୀ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କ୍ଷୁଦ୍ର କେବେ ବିନ୍ଦୁ କେବେ ହୁଏ ସିନ୍ଧୁ, ନା ବାମନ ନା କେବେ ସ୍ପର୍ଶେ ହିନ୍ଦୁ। କେବେ କ୍ଷୁଦ୍ର କେବେ ସିନ୍ଧୁ, ବିନ୍ଦୁ କେବେ ସିନ୍ଧୁ ହେଇପାରେ ନା, କି ବାମନ କେବେ ଚାନ୍ଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନା। ତେବେ ଏଭଳି ଯେ ବିରାଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ହଉ ଦୟା ହେଲା, ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ପହଞ୍ଚ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଭଗବାନ କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା ନାରଦ ମୁନି? ନା ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦେଖିଲି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହ ନାରଦ ମୁନି? କ'ଣ ତୁମର ମନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? ନା ବିନ୍ଦୁ କେବେ ହୁଏ ସିନ୍ଧୁ, ନା ବାମନ କେବେ ସ୍ପର୍ଶେ ଇନ୍ଦୁ। ନାରଦ, ତୁମ କଥାର ମର୍ମ ବୁଝା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଖୋଲି କରି କୁହ। ଦେଖି ଆସିଲି ଟୁନାଟୁନି ପକ୍ଷୀ ଦୁଇଟି ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହେଉ ତୁମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତୁମର ଦୟା ସେ କ'ଣ? ସେମାନେ ତ ଶୁଖିବାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା ଯେ? ନା ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରିବେ, ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ବୈଷ୍ଣବେର ନିବେଦନେ কৃষ্ণ দয়াময় হেন পামর প্রতি হবে ন সদয়। অতএব ভগবানଙ୍କର কৃপা ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ଲହଡ଼ିରେ ବସା ସହିତ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା କୂଳ ଲାଗିଗଲା। ବୋଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଅତଏବ ସେମାନେ ପୁଣି ସେଇ ବସାକୁ ପାଇ, ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଘର ସଂସାର କରି ଚାଲିଲେ। ଅତଏବ ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁହଁରେ ଆମେ ଧରିବା ନାହିଁ। ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଉଦ୍ୟମେ ନ ସିଦ୍ଧନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାରିଣା ମନୋରଥ ସୁକ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ମୁଖେ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୃଗା। ବଣର ରଜାର ସିଂହ, ସିଏ ଯଦି ବଣରେ ଶୋଇ ରହେ ଆଁ କରି, ମୃଗ କ'ଣ ତା ପାଟିରେ ଆସି ଆପେ ଆପେ ପଶିଯିବ? ସେ ଯଦି ନ ଶିକାର କରେ, ବଣର ରଜା ସିଂହ ଶୋଇ ରହିଲେ ତା ପାଟିରେ ମୃଗ ଆସି ଆପେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ। ଅତଏବ ଶୋଇ ରହିଲେ ଅଳସୁଆ କରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଗୁରୁ କୃପାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପାଇବି, ଏଇଥରରେ ପାଇବି। ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବା। সেবা কার্পণ্য বুদ্ধি বলে কিবা অসাধ্য মহিতলে, কিবা অসাধ্য মহিতলে সেবা কার্পণ্য বুদ্ধি বলে। বলেছে বৃন্দাবন চন্দ্র কি। অতে বন্ধুগণ, যদি এই ভিডিওটি ভাল লাগুଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟର ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ କରେଇଦେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।